Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa lagi dengan Pejuang Fishing, bro. Ini kita mau mancing lagi, bro. Kita pakai umpan apa nih, bro? Daun kangkung. Kalau ikannya mau makan, bro. Mudah-mudahan ikannya mau makan daun kangkung ini, bro. Tuh, bro. Habis-habis daun kangkungnya, bro. Makannya, bro. Tuh, bro. Oke lah, bro. Mari kita coba sini, bro. Kayaknya ada ikan nila yang makan daun kangkung ini, bro. Oke, bro. Kita siapin pancingnya dulu, bro. Bro. Trek, bro. Mantap, bro. Umpan kangkungnya, bro. Tuh, bro. Trek dia, bro. Teman kita, bro. Trek, bro. Mantap. Mantap, bro. Dapat juga dia, bro. Dapat dia, bro. Nilainya, bro. Mantap, bro. Mantap, bro. Ini masih ukuran sedang lah, bro. Kita dapat 3 ekor, cuma 3 ekor dapatnya, bro. Kita coba lagi, bro. Oke, bro. Kita lanjut lagi, bro. Pertanda, bro. Oke, bro. Mantap, bro. Nilainya, bro. Lebih asik kayak gini umpannya, bro, daripada kayak yang tadi. Coba lagi, bro. Ini, bro. Dapat berapa? 5 ekor. Tuh, bro. Dapat juga dia tuh, bro. Lumayan besar dapatnya, bro. Bro. Main besar
dia sekitar 5 jari lah bro. Tuh. Satu umpan kangkung bro. Tuh, bro. Besar. Bentar. Tuh dia aja itu bro, teman kita satu lagi bro. Mantap lah bro. Tuh, bro, strike dia bro. Mantap bro. Lumayan besar juga bro. Strike bro. Tuh bro. Mantap bro. Sekitar 5 jari lah bro. Bro, hasilnya bro. Lumayan lah bro. Oke bro, lanjut lagi bro. Strike guys. Untuk guys. Lumayan lah. Untuk. Gila. Langsung aja bro. Bro, mantap bro. Ini bro, mintanya bro, mantap bro. Mantap bro, mantap. Oke bro, sampai sini dulu video kita bro. Kita mau pulang bro.
Cuma dapat dikit bro. Ini bro. Cuma dapat dikit bro. Kasih jempolnya bro. Mantap bro. Ini spotnya bro. Oke bro. Kita pulang dulu bro. Oke bro, terima kasih bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bro. Dan share pada teman-teman kalian bro. Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.